अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम एक निहायत ख़ास सबक सीखने वाले हैं। हम मिलकर कुरान पाक की दो अहम सूरतें पढ़ेंगे, सूरतुल फलक और सूरतुन नास। ये दोनों सूरतें हमें बुराइयों और वसवसों से बचाती हैं और अल्लाह ताला की पनाह में ले आती हैं। चले फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर इन खूबसूरत सूरतों की तिलावत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ्सासाति फिल उक़द ومن شر حاسد إذا حسد. الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من